जय जगन्नाथ। आज भिडियो आम मैंने देखा भक्त दासिया बाउरी और श्री जगन्नाथ कहानी। महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्र धाम रही भक्त मान विभिन्न रूप तथा परिस्थिति दर्शन देइछन्ति। श्रद्धालुंकर दुख यातना तथा जंत्रणा सिक्त मन हृदय देखा जाइतिबा विपद को टाली देबाकू स्वयं भगवान सहयोग करिछन्ति। भक्त हृदय थिबा अचल चल भक्ति ही धरा दियंती भगवान। भक्त और भगवान को एकाकार करिबार एकमात्र माध्यम होउछि भगवान का प्रति दृढ़ विश्वास तथा निरंतर भक्ति भावना। भक्त भिकारी बलंकर कंठरे दासिया नड़िया सीना तते बढ़िया हेले तो अभड़ा अन्न मते बढ़िया। स्वयं भगवान भक्तर भक्ति ही भक्त को दर्शन देइथांती। यार ज्वलंत उदाहरण हेले आम बालीग्रामर भक्त शिरोमणि दासिया बाउरी। चलतु आमे जानिबा आमर भक्त शिरोमणि दासिया बाउरी विषय रे किछि कथा। दासिया बाउरी श्री जगन्नाथंकर जड़े परम भक्त। केतेक ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यरू जहाँ जना जाए 1500 शताब्दी बेलू पुरी जिलार पिपिली अंचलस्थ बाली गाँव में गोटे गरीब तंती परिवार रे दासिया बाउरी जन्मग्रहण करथिले। बाली ग्रामर खदाल साहि निज परिवार सह बसवास करथिले। बाल्यकालरू ही से जड़े जगन्नाथ प्रेमी थिले। निज परिवार पारंपरिक बुणाकार प्रति व्यतीत जगन्नाथ भजन और जणाण लिखिबारे मध्य तांकर रुचि थिला। यह व्यतीत से भागवत चौतीसा और भक्तिमालिका भली ग्रंथ मध्य रचना करथिले। एही समय रे गाँ गहली रे संध्या समय भागवत बाणी प्रवचन दि जाउथिला। तेणु गाँ लोके सम्मिलित भावे एकाठी बसी भागवत प्रवचन शुणुथिले। किंतु नीच और अछुआ जातिर जन्मग्रहण करथिबा व्यक्ति को सेठारे प्रवेश निषेध थिला। फलस्वरूप दासिया बाउरी को मध्य से सामाजिक कुप्रथार शिकार होगा पड़ता। किंतु आध्यात्मिक चेतनावादी दासिया बाउरी को यार किसी प्रभाव पड़ नथिला। प्रवचन स्थली अनति दूर रे जड़े उत्साही श्रोता भाव में से प्रवचन शुणुथिले। अनेक पुराण और किंवदंती भक्त दासिया बाउरी भगवान को भाव संपर्क में अन्य एक किछि वर्णित अच्छी। पुराण वर्णित तथ्य अनुसार थरे बालीग्रामर शासनर अनेक लोक प्रभुंक रथ देखा निमंते पुरी जाइथिले। आर्थिक अभाव जो भक्त दासिया से दिन पुरी जाई पारि नथिले। तेणु से निज ग्रामर लोकंक हाथ में प्रभुंक निकट को नड़ियाटे पठाइथिले एवं अरुण स्तंभ आगे ठिया होई दासिया बाउरीर ना नहीं प्रभु को नड़िया देवाई से निज गाँ लोक अनुरोध करथिले। गाँ लोके अरुण स्तंभ आगे ठिया होई दासिया बाउरीर ना उच्चारण करी जेमिति प्रभु को निवेदन करथिले शून्य नड़ियाटी सेमानंक हाथरू चली जाइतिला। यह देखि गाँ लोके अचंबित हो जाइतिले। यह तिला भक्त दासियांकर प्रभुंक प्रति थिबा निष्ठापर भक्तिभाव। सामान्य भक्तिभाव बल दासिया बाउरी प्रभु हरि को जेमिति करुणार पात्र हो पारथिला ताहा अनेक साधु सन्थ तपस्वी मानक पई एक स्वप्न सदृश। दासिया बाउरी को जगन्नाथ डाकरा मध्य आसतिला। किपरि शुणिया चलंतु। पुराण रे वर्णित तथ्य अनुसार दिने द्विपहर रे भक्त दासिया जगन्नाथ जणाण लिखिबारे मग्न हो जाइतिले। हठात से ही समय दासिया पत्नी मालती आसी रागरे घरर असुविधा विषय दासिया कहीदेले। एपरिक किछि दिन धरी निजे न खाई पति केमिति खुआइबाकू परुषुथिले से कथा मध्य से व्याख्या करथिले। निज स्त्री को एही त्याग शुणिया पर दासिया निज अपारग स्वामीपणिया को अनुभव करी पत्नी को बापा घर जाई खुशी रहिया कही देइथिले। घर भितर स्वामी स्त्रींकर एही झगड़ा समय कई जने हठात बाहर दासिया दासिया बोली डाक देबार से शुणिबाकू पाइले। घर बाहर को जाई देखा बेले से गाँवर मुखिया जनक दासिया को डाकुथिले। मुखिया आसबार कारण पचरा क्षणी मुखिया जनक निजस्व आनिथिबा किछि चाउल एवं कौड़ी दासिया हाथ में धराई देइथिले एवं रथयात्रा देखि जिबा निमंते तांक पई खंडिए नुआ कपड़ा तैयारी करिया पई दासिया को अनुरोध करथिले। एक कथा शुणी दासिया निजको अटकाई पार नथिले एवं निज गाँ मुखिया सहित रथयात्रा देखिबा पई जिबा निमंते तांको अनुरोध करथिले। दासिया अनुरोध रक्षा करी मुखिया जनक दुहें मिसी रथयात्रा देखिया पई जीवा निमंते खुशी राजी होते। यापर भक्त दासिया खुशी विभोर होई पत्नी पाखु जाई सबकिछि घटना संपर्क में व्याख्या करथिले। परोक्षरे हेउ बा प्रत्यक्षरे ठाकुर आसी से दुख और समस्या क्षण मात्र केमिति समाधान करथिले ताहा किपरि कल्पना बाहर थिला से ताहा जणाइथिले। पुरी महाराजा को प्रभु जगन्नाथ स्वप्नादेश होइतिला। गरीब और दारिद्र्यता जोगु दिन राति दासिया घरे भजन निमंत किछि भी नथिला। फल भक्करे रही राति काटी देबा पई सेमाने बसी विचार करुथिले। ठीक यही समय छद्मवेशी प्रभु जगन्नाथ अतिथि रूप में दासिया घरे निजे विजय होते एवं निजर पेटर भोक मेटाई किछि भजन निमंते प्रार्थना करथिले। भकिला अतिथि को भजन परसिबा पई सेदिन दासिया घरे शाग कोटाटिए मध्य नथिला।
ଶେଷରେ ଦାସିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ବଳକା ଚାଉଳରେ ଭାତ ତିଆରି କରି ଅତିଥି ଜଣକୁ ପରଷିଥିଲେ। ଅତି ସନ୍ତୋଷରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ଅତିଥି ଜଣକ ଖୁସିରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ପୁରୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାସିଆ ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରାଇବା। ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦାସିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦିନେ ଦୁଃଖରେ ଘର ଭିତରେ ମନ ମାରି ବସିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ କାରଣ ପଚାରିବା ମାତ୍ରେ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ଦାସିଆଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦାସିଆ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଠଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ନେଇ ପୋଖରୀ ଜଳରାଶିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଦାସିଆ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବାଲିଗ୍ରାମ ଗସ୍ତ। ପତ୍ନୀ ମାଳତୀଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଘଟଣା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦିନେ ସେ ସମୟର ପଞ୍ଚସଖା ଯଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କାହାରିକୁ ନ ଜଣାଇ ଦାସିଆ ବାଉରୀକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ବାଲିଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଠଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦାସିଆ ହରିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ପଞ୍ଚସଖା ଦାସିଆଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଦଶାବତାର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପୋଖରୀ ଜଳରାଶିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦଶାବତାର ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପଞ୍ଚସଖା ଦାସିଆଙ୍କୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ବାଳିକା ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ ବାଲିଗ୍ରାମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକର 23ପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଆସେ। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲିଏ ଗାଁ ମାଟି ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଇଏ ସେହି ମାଟି ଯେଉଁ ମାଟିରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କୁ ପରଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଏହି ମାଟିରେ ହିଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗାଁ ମାଟି ପବିତ୍ର ଓ ଧନ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ। ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଆକୃତିର 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଜୀବନୀ କାହାଣୀ ଓ ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ, ଜଣାଣ ଓ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନିଜର ଭକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେମିତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଡାକିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଆଜିର ଯଦି ଦାସିଆ ବାଉରୀ କଥାଟି ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବେ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କଲେ ସମସ୍ତେ ଏହି କଥାଟି ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।